Hello, good afternoon. So it's already March 22. It's already 4:11 p.m. and today we're going to the city because we're going to visit someone, and then that's it. Actually, that's it. And then by Monday, na may annual physical exam sa among company. So I have to comply, no? Marag di jud ta kay ikyas ana, no? But we're going to have like CBC, physical exam, X-ray, and all that jazz. As tusok na pod. So, mo dyan karang kaduha-duhaan dyan ako permi sa APE, no? Karang magtusok-tusok sa ugat ba, no? So, karon mag-prepare na ta. Kay, nagpaabot naman ta sa uban na mahuman. Feeling na ako hapit na dyan yung mga lakaw. So, dali-dalion ta ni atong naong. Gamay lang, like very light lang. Para lang pod na marag mabuhi pod nga atong naong ba, no? So, let's start with Korea. Maybelline New York na Super Stay in the shade 228. So, this is no longer my shade kay murag yung puti na bitaw ko. Kari bagay kay ni siya kat nung nagsargaw ko. Murag di itong bitaw jud ko ato. But anyway, let's start. Gamay lang jud na, gamay, super gamay. Okay, contour our nose, the O2O. Man ako sa akong pag-contour sa akong nose. Kabantay mo, nindot akong buhok, no? I found a way to style my hair. Karon, okay na siya. Karon mura siya flat lang kay siya kay bago ko magligo niya fresh from shampoo ra ba, di ba? So nindot man jud ang buhok basta humang kagligo niya, humang kag shampoo. So murag mo flowy jud siya ba. But in the long run, mo porma pa jud ni siya. Nindot na siya uy. Like nindot na siya. Laban. So move on na to sa lips na to. Okay, palaman tag duha. So kari siya para mahatagag color ato ang lips, no? Like na tint ba. So anita sa Says Lady. Kamay lang. Then, a little bit of plump by Azul. Kaya na. Lips na. Fresh na ang lips. Freshen up. Using Lux Organics Rosy Glow. And then that's it. So